ከምቱ ኣብ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ኩናት ጀሚርዎ ኣሎ እዚ ብኣግባቡ ተረዲኡ ምስራሕ ከድልዮ እዩ ኩሉ መቃለስትና ማለት እዩ ተባይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሉና እዩ እቲ ጉዳይ ስለዚ ኩሉና ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ይግባአና ሰበር ኢልና ሕዚ ክንመፅእ ከለና ኣብዚ ሕዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መድረኽ ሰበር ኢልና ክንመፅእ ከለና ኣሕጉዝና ኣይኮነን ናይ ብልፅግና ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፅሞ ዝደልዮ ነገር እውን ጠፊኡና ኣይኮነን ዕለታዊ ሰበር ክንብሎ ንኽእል ኢና የማነ ፀጋም እንዕዘቦም ዘለና ኩሎም ንዕዘቦም ዝነበርና እንሕልፎም ዝነበርና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ዕላማ ሒዙ ዝመፅእ ፀላኢ ክገብሮም ዝኽእል ኩሎም እንዳሕለፍና ፀኒሕና ኢና ሓድሽ ኣይኸውንን ሕዚ ማለት እዩ ንኩልና ሓድሽ ኣይኮነን ኣበይ ጀሚሩ ዘሎ እንታይ እዩ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ብግልፂ ከቕምጥ ክምኩር እየ I think ናይ መጀመርያ እውን ስለትኾን ብፌስቡክ እዩ ፍቲ ነፍቲን ክፀሓፍ ፀኒሑ ንሕና ከም ደደቢት እንገብሮ ኩሉ ግዜ ከም ትፈልጡና ደው ኢልና ናፍታ ቦታ ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ሰራዊትና ምዕራብ ግንባር እውን ክዓብዓብ እዩ ደው ኢልና ምርግጋፅ ስለ ዘድሊ ንሱ ንክንገብር ኢና ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ፀኒሕና ኢና ካብታ እቲ ሓበሬታ ዝወፀትላ 45 50 ደቂቃ ዶ ይኾን ፀናሕናዮ እዚ ክነፃሪ እዩ ስቂሉ ከምቱ ዝበሃል ዘሎ ቦቲን ቦቲን ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣይኮነን መረዳእታ ናይ ከቢድ ጥራሕ እዩ ጀሚሩ መጀመርያ ንግሆ ወጋሕታ ብከቢድ ጀሚሩ ንሕና መጀመርያ ሰማዕና ሸረሪና እውን ይነበረን ሸረሪና ባዕሎም ኣፍታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልሳን እያ ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ሰብ ይንዕቃ እዩ ኣንዳፍታ ዝረውሕን ዘይረውሕን ሰባት ዕግርግር ስለ ዝብልሉ ይንዕቃ እዩ ኣብኣ ባዕሎም ሸረሪና ኩናት ከም ተጀመረ ፅሒፎም እከለ ጀሚሩ እውን ኣይበሉም ባዕሎም ጀመርቲ ምዃኖም ርኢኹማ ትኾን ኢኹም ሸረሪና ላይ የተጀመረው ቃል ብቃል ምናልባሽ እውን ቃል ብቃል ነታሪክ ብደንብ ክንሕዞ ንሳቶም ተጀሚርዎም እንተኮይኑ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ እውን ዓለም ስለ ዝፈልጥ ንሕና እውን ስለ ንርድኦ ቃል ብቃል ፀሓፍዋ ክንርኢ ኢና እንታይ ዝመስል ኩነታት ዝብል ክነግረኩም እየ ብዙሕ ዘጨናንቕ ስለ ዘይኮነ ብዕቱብ ዝፅበ ዘሎ ሰራዊት እውን ስለ ዝኾነ ተዳሊና ምፅናሕና ክንደይናይ ዝኣክል ጠቃሚ ከም ምዃኑ ኣውዚኢኹም ትዕዘብዎ ንመጀመርያ ግዜ ዝለጠፋ ኣንዳፍታ እዩ ሕጂ እውን ኣንዳፍታ እዩ ከመይ ንመጀመርያ ግዜ ከምኡ ክልጥፉ ክኢሎም ዝብል እታ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም እዚኣቶም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣፈልሳን እዮም አንደበት እዮም የዝብለኩም መጀመርያ ለጢፍዋ ወልቃይት ጫፍ ሸረሪና ያትብል ወልቃይት ጫፍ ሸረሪና ያትብል ምንም ካሊ ይብል ኩናት ተጀሚሮ ይትብል ካሊ ይትብል ሞግሊያ ናይ መጉልሒ ድምፂ መጋውሒ ምልክት ገይሩ ወልቃይት ጫፍ ሸረሪና ትብል ድሓር ያው ድሕሪ ካብ እሱ ካብ ዝለጠፉ ድሕሪ 30 ገለን ደቂቃ ከዓ ተዜና በሱዳን ድንበር መጠነ ሰፊ ውግያ ተከፈተ ዝብል ኣቕሚጡሎ ካሊእ ይብል ባዕሎም ዝጀመርዎ ምዃኖም ኣብ ባዕሎም እውን ትርእይዎ ማለት እዩ ግን ንሳቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢለ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘለኹ ኣነ ደው ኢለ ነይረ እቲ ኩናት ናብ ሸረሪና ጥራሕ ኣይኮነን ንኦም ሓጀር ገፅ እውን እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ፅቡቕ እዩ ኣጀማምሩ ኳዕ ጀመሮ ብኡ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ ቃል ብቃል ዝብልና ዝነበሩ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኮነ ታሪኾምን ንዕኦም ዝመስሉን ክነጥፊ ኢና ሰብ ሞያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ክንእቲ ኢና እንዲኦም ዝብሉና ነይሮም ቃል ብቃል ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ትገብሩ ዘሎ ትኽክል እዩ ናብ ሱዳን ድንበር ኣብ ሸረሪና እዮም ኢሎም ሓደ ደናቁር ኣብቲ ኣነ ዝለጠፍክዎ ፌስቡክ ሸረሪና ዝበሃል ትግራይ ደለ እዩ ዝብሉ ብትግርኛ ዝፅሕፉ ርኤ ገሪምኒ ከምኡ ክንዲ ዝኣክል ትድንቁር ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀሚሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይትኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮስሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን
تحتري مبناي إجرانياون تجمير الله أون سلزنا ورو نسون جميرهم الله وجن بخبيت ناو كل التيس أنيهم حزي بعلي بعلهم زجمروا قنات عمن تايك بتصحيو نعمون نتغباون نبي كوسد إزبل نسرح له كم تجارون سرح له زلنا قداي مخانن مفلات أمبر كم زجمرس أوريدي متصلو يقرب له يبغى تطلن دالنا ده نقرناكم سلز قننا حد شيء يخونكم من إلى زعم حزي انتهين دار راقبنا عينا خنصور حزلنا كما يد محبرسبنا هنان محبرسب عالم كفلت كنقورو زلنا ميدياتاتنا سألكا سبرنا والكا سبرنا محلافة يكون سبرنا ولولو سبر سلوز خوانا ايو هزبنا ونكردو attention كهو من انتاني تخورات زدليو حدش قدا انتهالي نازينو بلو كمزي قرنا اندوس انا كابينا معالتي جميرو لك اعتستاوس انتخونكم ندحري التماليسنا نافتو ناكلتشن 13 طورنس جمر الأوان تتمليسكم مونا هنا فيديوهات تاريخهم تقمتي 19 اللوان زبلن سراويت بمولن اللوان زبلن أحدثات بمولن including تأنا زنور كله مبرق إثيوبيا أو زنبر سراويت كم زلوا نعملين ناول ديان قريبو تقمت 19 وديو قريبي مال اسكاب 23 سنة بزنبره استرف كافتين زنبره خماندو زعما عزلو خطراقم انت زي كوينو كل قريبا موديهم نيرو كم تالك حزي ندابلنا يتصنحنا عتم سب نميلي يقرب له اي هوب تا غزع خرخبا اي تا ندار اخوم زقنو فوتو كرخبا اي تግራይ ከቢውና ይዘሎ እታብል ዓሊ ዘላ ፍርቂ ሃፍ ሰርክል ገይሩ ከኸበና ዝገበረቶ ምስ ኤርትራ ዝፈጸምናዮ ብኤርትራ ንኸይትኮሰና ዝገበርናዮ ሰራዊት ትግራይ ኤርትራ ዋሩሩ ንኽባሃል ከለው ዝመለሱሉ መልሲ ድሕሪኡ ጽምዶ ኢሎም ዝኸድዎ ክያዶ ዝፈትሖ እንተዘይ ኮይኑ ከምዚኣ ገይሩ ከቢውና እንዳበልና ደቀኒና እዚኣ ከይትለቅዋ እዚኣታ ናህና መርትዖ ሎሞ ይኮነን ሰሪሕናዮ نتحز جمير ونبلا زلنا علم بتاعنا زنقركم زلخو حزي نخطردو مقبار انتغيلنا تقارو قداما عوت مالت نسي علم كتردو الله جمير يقنيو إيهو كمزي أغير واقنيو أمسي ونالله إلنا نريئكم يرنا بعفر بوردر ناي تግራይን عفارن بملؤ تانكو ايرو درونو سراوي تقريبي بمحاران تግራይን بوردر زلو بملؤ كم قريبي كالي تريفو معراب تግራይን ጸلمتنون حيزي زيندالنا اينا صنيحنا ስለዚህ تግራዋይ انت زي فاخو اب رئيس مريت كنبر يدلن زبل صلاي كمزي اغير قنيو لما عنتي علت حدا أوغست حدا 2026 بشرارينان بقوم حجرن جميروا له بشرارينان بقوم حجرن أنا أنت يحقسني مسلكم كنا أنت يحقسن تهكليو تزحقسن نجن أتونو ولا زنبرنا نعانا نعهم من كتف إمبر نسخهم سلا تحوسكم ونعهم فليز قد فيكونن داولنا يوم مسنحنا نيرتراويان صوم دو فتيرنا ونسو ترديوم صوم دو فتيرنا اوكي ناي حوار صلاة لنا لنا صوم دو فتيرنا عفتو صوم دو اتينا ون تغارون زكالنا ارتراويان ون زكالهم دا غبرنا مسنحنا اوكي ناي حوار صلاة ايو لنا كنزارو صنحنا بتغباري بقى حزو خفيت واني نتغارنو ينو ميكفتلو تلوني ارتراي تلونا محراي محرا مولو وقني قمت تمالن بقلت مالن كنصرح حدرنا زوعلنا زرعكم بشانلنا رأيوه تلفزيون زحلفكم اب شانلنا التلفزيون كحلفكم كله تمليسكم شانلنا رأيو ددبيت ميديا اوفيشال زبل تمليسكم رأيو ስለዚህ እዚኦም بتغبار زرغاغس اتونو بلو زنبرنا فاليديت ناغبره يخيل ابنانا اب ساينس زخونه مسارحي كاليبريت زغبر انت خوينو validation زي ولن تخوين validate زي يقبر انت خوين بخالي مرغاغص زي الرغاغص انت خوين ترجم يولن امين كاي تسرحلن ስለዚህ validate يغيرولنا تنولو زنبرنا بميدياتاتنا زحلف زنبره طرحت يكون بتغبار صلاح حزي
ዝገብሮ ዘሎ ኮይኑ ምርካቡ እዚው ተሓደ ይሕጉሰናይ ማለት ሚድያታትና بمرتع دقيفن زقربا مخانن ማለት ሕዚ ንምንታይ ብምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ትማሊ ቃለ መሕተት ገይሩ ሰምዑውን ይርኩም ተወሰነ ፕሮግራሙን ሰሪሕናሉ ኢና ትማሊ ቃለ መሕተት ዝገበረሉ ቃል በቃል ተዛረባ ምናልባሽ ታ ቪዲዮ ስለዚ የላ እምበር ታ ቪዲዮ ሒዝና ፀኒሕናውን ክንምለስ ኢና ታ ቪዲዮ እንታይ ኣትብል ኣፍታ ቪዲዮ እንታይ ኢሉ ወልቃይት ሕዚ ዓቕመለኒ ኢሉ እንተ ሒዝዎ ህወሓት ይብል ቲፒኤልኤፍ ይብል ወልቃይት አሁን ቢወሰድ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጠንከር በተባለበት ጊዜ ተመልሶ ይወሰዳል ይሉ የወልቃይት ጥያቄ ረዘም ላለ ጊዜ ይገባኛል ጥያቄ በአማራ ክልል ሲነሳ ቆይቷል። ይህንን ጉዳይ የሁለቱም ክልል ህዝቦች ያሳተፈ ያወያየ በህገ መንግስቱ መሰረት በሪፍረንደም የተረጋገጠ ለዘላቂ ሰላም መነሾ የሚሆን ካልሆነ እድል አግኝቻለሁና አሁን ላፈል አርግ ብትል ሲቀየር ይበላሻል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የፌደራል ክልል ስሪት ሲሰራ በህዝቦች ውይይት ቢሆን ያ ነገር የተፈጸመው ለረጅም ጊዜ ጥያቄ ሆኖ አይቀጥልም ነበር። ያን ስህተት የሚደግም ነገር ነው አሁን ስለሚመች እናርገው የሚል ጥያቄ የሚነሳበት መንገድ ውይይት ይፈልጋል። ስፔሲፊካሊ የወልቃይትን ጉዳይ ብትወስድ በትግራይ በኩል ያለው ጥያቄ ፌደራል መንግስት ስርዓት ውስጥ በትግራይ ክልል ይተዳደር ነበር። በጦርነቱ ምክንያት ነው ያንን ቦታ ያጣ ነው። አሁን ደግሞ ለአማራ ህዝብ ህልውና እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ውሰዱት፣ አብረናችሁ እንዋጋለን፣ ይገባችኋል ያሉን ነው። እየከለከለን ያለው የፌደራል መንግስት ነው። የፌደራል መንግስት ከዚህ ጉዳይ ራሱን ቢያወጣ እኛ በማንኛውም መንገድ በኃይልም ይሁን በሰላም ቦታችንን እናስመልሳለን። እንቅፋት የሆነብን የፌደራል መንግስት ነው እንጂ ለዚህ ህዝብ የሚታገሉ ወገኖችም ጭምር ለዚህ ህዝብ እንታገላለን ባዮች ጭምር እንድንወስድ ፈቅደው የዚያ ትግል ተባባሪና አጋር ሆነዋል። እናንተ ናችሁ እንቅፋቱ ይላሉ። ወደ አማራ ክልል ደግሞ ስትመጣ ከጦርነት በኋላ በፌደራል መንግስት ውክልና የሚተዳደረው የወልቃይት ክልል በህግ አግባብ በተሟላ መንገድ ወደ አማራ ክልል መመለስ ሲገባው የፌደራል ክልል መንግስት አልመለሰም ብለው ያስባሉ። ከአማራ ክልል ጥያቄ አንፃር ከበፊቱ የከፋ ነገር አሁን አለ ብሎ ለመውሰድ ያስቸግራል። በፊት የአማራ ክልል ወልቃይት ወደሚለው አካባቢ መጓዝ አይችልም። ዛሬ ቢያንስ መሄድ ይችላል፣ ሰው መጠየቅ ይችላል። እንደው በህግ ተጠቅሎ የአማራ ክልል ነው ባይባልም ለመንቀሳቀስ የሚከለክል ነገር የለም። ሕዚ ሕልና ካንቀሕ ትግራዋይ ወልቃይት መሓዝ ጥራሕ ኣይኮነን ሓስካዮ ፅባሕን ጎ ክመፀካ እየ ክብለካ ከሎ ሻምናይ ጀኖሳይድ ፈፂመልካ ታሽዓይ ጀኖሳይድ ግን ይፅበየካ ኣሎ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስልኪ ካብኣቶም ይኣተወኒ ስለ ዘሎ ሓንቲ ክሊፕ ጋብዘኩም እየ ሳንዳ ዳመፅኩም ተፀበይኒ ክምለሰኩም እየ ከይትኸዱ ጽቡቅ ካፍቲ ዝወልናዮ ወፃ ይኮነን ሕዚ ንምንታይ እዩ ብምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ዝብል እየ ጀሚረልኩም ነይረ ሕዚ ዝረኸብኩዎ መረዳእታ እውን ንዕኡ ዝውስኽ እዩ ኣፍታ ቃለ መሕተት ነጊሩና እዩ ኣነ ጠርጢረ እየ ኖርማሊ በቃ ሕዚ ናይ መወዳእታ ክሳዕር እውን ክእል እየ ዘጉህኒ ኢለ ዝሓስቦ ፅባሕ ንግሆ ወንጀል ኮይኑ ከይተሓዘሉ እውን እዚኦም ወሲኸ ኢሉ ናይ ሰነ 16
سنة 15 بعل جنرال سعادة تقاتلون صباحيت بعلو ززارة وزنبرة زحلفو زنبرة ملأختن كلتي حويسو انت تسعركم انت تبارركم ون بدقت سنح يكون بوش تظلو كي يحتتنيلو توسن حوص بيلو ناي والقايت قدايقن ناي معراب تقراي قدايقن العلي والقايت يلي زلعلو والقايت راح يكون معراب تقراي كم زلو حج انت توصيدو يبل عقم غركب كله مليسنا خنوصدو إنا قال بقال زبلا يزارب زلو يولقايت قداي كونزي غير إذا حاسوي ديو تمالت مالي يزبلا تمالت قبرا قال محتد زي اللي يحلفوا لما عند 5 جمر اوريدي تداليو مدلاو إذ نقرنا نيرو مالت أنا ترى نيرني تنقاقرو وبعلو تتونو وبعلو كم تنايم جمر يا زبلو زنبرة شنقلاتات مسوزحة حاسوت مسوزحة أوكي زغون نقر كله خلي زبل ترى نيرني بزغون خوينو بترى راح يكون انحزي بتكبر جمير والله نمنتاي بشررينا جميرو نمنتاي بمعراب تقراي جميرو اوريدي مسوعل صادقان تماخيره يلو زحلفلناكو صادقان وني يلو ويلنا زحبرناكم معراب تقراي نخيخدو ابرايانا وعفار نكن حزومينا ويانين نمنتاي را جميرو بمعراب تقراي بخبير كان منتاي جميرو تحركم خوينو بسرون زرربنا تغبرب زلو لي امريكا وانت مكر قنيا اوروبا حبرتون كمو افريكا حبرتون كمو تግራይ يوم كزحلو قنيو اوكي تواهيلو انتايلنا مختنان اذا ناي عرق غداين كلتين باراليل كداخل الله نمانم اميننا اندحريت كنملس يبلنا اندبلنا قنينا انا نسخم ابزي تريون اب تلفزيون ترينا نو مختنا نمانم اميننا اوكي اوباسانجو عرقنا وي ماسينغا عرقنا إلنا عرقهم صيوم عرقهم مصي سلامكم مصي ابي احمد خيبنا زخل سلام كهلي إلنا كيدنا يونت نخون تري ور لهم كنينا اذا اكل صقم كم صقم زخل مختناس عصفنا انت نخون مالتي اوردن لهم ما عند جمرس ورحي يخونن كلتا سمون قال انت خوين قدم كلتا سمون سب انداسددل كانيو ناتدالو سلصنح قدم 30 جمهور اينا توهيل 30 ايتو مدلاو زغبر زلو እንዳልናኩም ኢና ቀኒና ኦረድ قدم 30 ጀሚሩ ወሎ እዚና እንርእ ዘለና ሕዚ ንምንታይ ብምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ዝብል ናተይ ግምታት ቀምጥ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ከምልስ ዝደልሞ ጸለምቲ ከምልስ ዝደልሞ ኣብ ጸለምተም ምዕራብ ትግራይ ክገጥሞ ኢለ ይኮነ ተገሪሆም ሚዲያታቱ ከም ተዓንቶ ይዝበልኩም ንሕና ሞኒተሩን ስለንገብሮም ወዲያው ክልጥፉ ከለው ቀጭ ቢልና ኢና ንሕዝ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎዝብልዎ ይፍለጥ ሕና ሸረሪና ተጀሚሮ ይበልና ኣይሰማዕናን እውን ምዕራብ ወልቃይት ሸረሪና ኢሎም በቃ ዝኾነ ነገር እንሄ ጦርነት ኃይለኛ ጦርነት ተከፈተ እንደውም እዚአን ስክሪንሻት ጌርኩም ስኹም ሓዙ ቶም መጀመርያ ዝለጠፉ ኢሎም እዮም ቶም ኣፍ ናይ ልሳን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃሉ ጀሚርና ኣለና ኢሎም ባዕሎም ይምለጥፎምና ዘሎ ንምንታይ ጀሚሮም ሙኮራይ ናርም ሰብዓ ከመክሩ አርም ሰብዓ ጥራሕተ ይኮነ ተኸቢባ እንድያ ዘላ ወልቃይት ታ ምዕራብ ትግራይ ድሕሪት ሰራዊት ኣሎ ብታሕታይ ሰራዊት ኣሎ ብላዕላይ ሰራዊት ኣሎ በዚ ብመውፁ ብጎንደር ከዓ ፋኖኒ ፋኖ ኣሎ ቅማንት ኣሎ ከምዚኣ ዘላ እዚኣ ሙኮራ እያ ኢለ ዛመና ድዮ ይኮነ ነቱ ሚሊተሪ ዝኾነ ትርጉሙ ነቶም ናይ ሚሊተሪ ሳይንስ ሰብዋና ሰብሞያ ንዖም ንግደፈሎ ከም ሓደ ናይ ሚድያ ሰብ ሞነቱ ግብረ እከነ ኣብይ ኣሕመድ እናተኸታተሎ ፀንሐ ግን ሙኮራ እዩ ከምልስዎ ይኽእሉ ዶ ምናልባሽ ምሰየናይ ክጎራረስ ይኽእል ምስ ትማል ዝበሎ ሕዚ ክወስድዎ ክእሉ እዮም ሓይል እንተሃልይዎም ነገር ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክንመልሶ ኢና ክብል ከሎ ምስኣየ ዘተሓዛን ኦኬ ክምክሮም ዓቕሞም ሓያል እንተኮይኑ እንተወሲዶም ይውሰድዎ ግን ንተጋሩ ሰላመይዎምን እዩ ዝብለካ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ሕዚ እዩ ኣነ ዝመስለኒ ይጠቕመና ኢለውን ዝኣምኖ ሕጂ ኩናት ምጅማሩ ኣብ መላእ ዓለም ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ደደቢት ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ቴሌቪዥን ትሰምዑና ዘለኹም ብትኽእልዎ ቋንቋ ስኢልኩም ለጥፍዎ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ዓይነት
يسرح هذه ناو كل نفس حصيلنا جميروا والله جميروا الليل نغير نحنا كوينات وون كجبر انت خوين نحنا جميرنا انت نخونكوا مريتنا خنا ملس منتنا خنا ملس يو ناي كالي خن ورر يكون سواء يكون وريرنا قبل علم ورارنا እንደገና መይሱ ከጥፋና ሞጽይሎ نحنا نغبرو ህልውናና ናይ ምርግጋጽ ወግኢ ኩናት እንተ ኮይኑ በሰፊሑን እቲ ኩናት ህልውና ተጋሩ ናይ ምርግጋጽ ኩናት ይዝኸውን ማለት ጀነራላት ናይ ብልዎ ከም ዝቆነዩ መን ክውረር መን ክወርር من نايمن مريت كورس نايمن مريت كوسخو طبعا كوينو هلو نوم زرقاقص من كل من كقبل من كل من كتفل من جزعت كسبح فيه من عدك زمت من هزو كفانا قلي من عبس كفانا قالونا يتقار عد ما تسفر احنا نقول لنا قدفنا زي تقدفنا انتكم مسلنا بحيلنا نرقاقص اب زوانا كبرانن بلصقنا ام معراب تግራይ بشررينا بصفحو بقوم حجرون بستوسنه ኩናት ጀሚሩሎ ወግእ ጀሚሩሎ ኢና ንብል ዘለና ጀሚሩሎ ስለዚ እንታይ ክንገብረለና ኢና ለና መጀመሪያ ዓለም ክትሰምዑ ብዝግበአ ነስማዕያ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መድረኻት ዕድል ዘለኩም ለማ ዓንቲ ይኹን ጽባሕ ይኹን ድሕሪ ጽባሕ ይኹን ዕድል ዘለኩም ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ንሕና ከም ናይቲ ማለ ይኮነን ብርግጽ ምድላውና ከም ናይቲ ማለ ይኮነን ሰራዊትና ከም ናይቲ ማለ ይኮነን ዘለና ዓቅሙ ሁሉ ጸላእውን ከም ናይቲ ማለ ይኮነን كم نايت مالي يكون كل كلهم السر رقيفي استوصن حيلي أو سخفت أيها لهم قلنا وررينا زلنا الكام الزراب أي تحنخ نبلعنا زلنا نوررينا زلنا هلونا ناخذ فوق زموت يوم نوم صلاة زيوم الكام زراح أي تحنخ مدرخ بزرقوكم له قصري تجارو نايم تفعل ما زلوهم يوم الكا بزخاء الكايو مسبخ عدلاي زيتكم قبر زلنا نايم جمريا كالاي هذي بيمان ينبر بسقام تقاوموا يحلوا منقص تግራይ وحوحات يحلوا أوغني منقصن سراويتن تግራይ زي خط تግራዋይ انتحليو زل عالماوي ناي تግራይ صلاء خويني يخنبر زل عالمو ناي تግራይ صلاء خويني يخنبر ازي سئيله هاي لخ خفرارح دليو وي حلافነት ስለዘለን እዚ ናይ ምባል ይኮን እዚ ትግራዋይነት እዩ ትግራይ ብትብልዓሉ ትግራይ ክበልዕ እንዲ መጽዩ ተጋሩ ከጥፍይ ንሸረሪና ኸይድ እምበር ታክገብር ይኸይዱ كالي كده أمر يقول سلازي بوز جمرلو ناي مكوري اي لوكمي اب اوغ خمزه يقبري فلتاي اب اتاوغ انتنسيف انت غيروا اديس ابا اتاوغ ويو استوسن حيزه بوزي غريه خاتي ب عفار بخالي انت يلون تايك خون كم زخل ادخلكم صنحوي مدلاو سراوي تግራይ سقيل على بالي يكون بأقباو استدالو سراويت عدو خحلو مربتو خملس نخالي اخورر يكون كم زي عينت مدلاو يزلو سلازي بوي تسكفو توانا كن كنقورز قبعنا توريرنا هنا مريتنا تورير 4% تتحيزو يزونا تفنقيلي صنيحو مريتنا هاونا اندابله سلام يزل من صنيح سراويتنا منقستنا نجر جن هلون وحسكو خن سلازلو تهزبو بتروما سنلبوناوي موت كموت سلازي يبلو أتدالو صنيحيو مريتون كملس سلازي حزو كوينات وقت تخافيت له كوينات اوج له جمير ولو مال زي امبال ناي تግራዋያ حبير كام كلاس حزي ناي تግራዋያ ولا زهلو فلا لا يحلقب سيجس سمعني يا بروفيسور منيو ጌታቸው ሰፋ مسكن فندا تخراخرس حزن دبرصين يزقاوم يبل تግራዋይነት ጽባሕንጎ በገንዘብ ትገዝኦ ይኮነን ትግራዋይነት ክብላዕ ክመጽእ ከሎ ትግራዋይነት ዲፌንድ ንምግባር ብዘለዎ ዓቕሚ ዝቃለስ እንተ ደኺሙ እንትድግፎ ምርኩስ ትኾኖ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ
ስለዚ ሕዚ መላእ ትግራዋይ ኣነ ዝላወወኩም ተጋሩ ኢና ማዕርያታ ትግራዋይነትና እከለ ተለማነ ይኸውንን ግን ሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ዝተበርሆ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ክሕብር ዘለዎ ኣነ ዝሕብረኩም ከም ሓውኩም ከም ተጋሩ ሕዚ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ጠጠው ንብለሉ ግዜ እቶም በላዕቲ እኳ ሰብ ክበልዑ ተላፊኖም ክመፁ ከለው ሓደ ክኾኑ ከለው ንሕና ንኸይንብላዕ ህዝብና እውን ንኸይብላዕ ሓደ ዘይንኾነሉ ምክንያት የለን ካብ ሰብነት ንታሕቲ ዝኾነ ሰብ እንተዘይኮይኑ እዚኣ ዘይትርድኦ ሰብ የለን ስለዚ ብልፅግና ኩናት ኣውጅልና ኣሎ ብዕሊ ብከቢድን ብእግረኛን ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሸረሪና ብፍላይ ንኤርትራ እውን ጀሚሩ ኣሎም ኣሎ ብኦም ሓጀር ስለዚ ናቶም ባዕሎም ክምልስ እዮም ናይቲ ናህና እንታይ እዩ መልሲ ሂቡት ሰራዊትና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ከብርሃልኩም እሞ ካልኦት መረዳእታ ብዝረኸብናዮ እግሪ እንዳተኸተልና ኣብዴት ክንገብረኩም ኢና ታዋና ከምዚ ኣብዴት ናይ ምግባርና ጉዳይ ግን ናይ ሚድያ ስራሕ እውን ስለ ዝኾነ ካልኣይ ከዓ ሓድነትና ክጠናኸር ተኮይኑ ኩነታት ክትርድእዎ ኣሎ እቶም ተጋጊዮም ናይ ኣብይ ኣሕመድ መሳርሒ ኮይኖም ዘለዉ እውን ሕዚ ዓዶም ዘይድግፍሉ ኩነታት የለን ናህና ይመለሱሉን ብእግረኛ ምስ ጀመረ ህይወቶም ከድሑን እዮም ናይ ግድን ዓላምኦም እውን ከረጋግፁ እዮም ምንም ጥርጥር የብሉ ዕላማ ናይ ሰራዊትና ክብሪ ህዝቡ ምሕላው መሬቱ ምምላስ ግዛኣቱ ምምላስ እዩ ሙሉእ መሰል ዓርሶ ውሳነ ምርግጋፅ ናበሉ እውን መራሕትና ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም እዚዩ ደደቢት እውን እንዳበልና ፀኒሕና እዚ ኣበሉ ድሓን መገንፃል ሃገርነት ካሊእ ዋላ ይትበሉ ሙሉእ መሰል ዓርሶ ውሳነ ክረጋገፅ እዩ በሉ እንዳበልና ነርና ኢና ክብሉ ቀኒዮም እዮም ሕዚ ተደማሚፅና ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣይመለሰሉን ብከቢድ ክትኮሶ ከሎ ሰራዊትና ኣይመለሰሉን እዮም ይጀምሮ ዕሪ እዩ ተወሰኑ ቪድዮታትን ፎቶታትን እውን ክለኣኹልና እዮም ክነቅርበልኩም ኢና ንዓለም ክነርዳእሉ ንኽእል ማለት እዩ ሓቂ ክረጋገፀሉ ዝኽእል ማለት እዩ ሳተላይት ክርእይዎ እዮም ሶም ንሕና ኣብኡ ኮይኖም ዝቀረፅዎ ብከቢድ ክትኮስ ከሎ ብእግረኛ ከኣቲ ከሎ ዝተቀረፀ ክስደደልና እዩ ክነሪኦኩም ኢና ብደደቢት ቴሌቭዥን ግን ኣይተኮሱሉን መጀመርያ ብእግረኛ ክጅመር ከሎ ግን ናይ ግድን እዩ ምንም ማለት እንድሕሪት ንብሎ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊትና በቱ ዘለዎ ምድላው መጠን ፀላእቱ ክምልስ ከሎ ህዝብና ከዓ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ኮይኑ ሰራዊቱ ክድግፍ ናይ ግድን ይኸውን ፀላእቱ ክድምስስ ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ እዚኣ ዘይገብር እንተኮይኑ ግን እዚኣ ዘይተረዳእቶ እውን እንተኮይና እትሪእዋ እዚኣ እንዲያታ ዘለና ኣላ እቲ ብላዕሊ ዝኒሄ ብብቕዓት መሪሕነት ትግራይ ተኸፈተ ኢለ እየ ዝኣምን እቶም ጀጋኑ ኩሉ ነገር ክርድኦም ከሎ ብላዕሊ ከምዚ ክኽፈት ከም ዘለዎ ዝገበርሉ ብብልሖም እዩ ስኢልካ ኣይኮነን ስኢሉ ብዕድል ተኸፈተ ኣይኮነን እቲ ብታሕቲ ዝኒሄ ዝመፅእ ዘሎ ታንክን ኣየርን ካሊእን ከዓ ናብ ኢድ ጀጋኑ ዝኣቱ ከም ምዃኑ ይትጠራጠሩ እዚ ዝኸውን ተጋሩ ንውሓድ ንስፋሕ ንፅበብ ብዘየገድስ ዕላማ ህዝባዊ ዕላማ እዩ ትስዕር በዚ ይትጠራጠሩ ብዋናነት ግን ኣብ ጎኒ ህዝብን ሰራዊትን ኮይንና እንተተቃሊስና ፀላኢ ኢቱ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ዝኸውን ማለት እዩ ክንርዳእ ይግባእ ኩልና እንድሕር ተጋሩ ብምቕባር ኮይኑ ህልውናኦም ዘረጋግፅ መን ክህሉ እዩ መን ክቕበል መን ክህሉ እዩ መን ክጠፍእ من جزءات كسبح فيه من عبد زمت من هزو خفنا اليوم من أبش تفنا قالوا ناي تجار عد ما تسفر إحنا نقول لنا قدفنا زي تقدفنا أنتمكم مسلنا بحيلنا نرجع ስለዚህ ከፊሉ ዝውቃዕ ከምቲ ናይቲ ማል ዝሕረድ ትግራዋይ የለን ትግራዋይ ብመንነቱ ይደራደር ግደፉና ኢና ንብል ዘለና بحيل غن والعكمين أنت يلوم جن من كبلع من كبلع نايمن مريت كورس نايمن مريت كسفح خوسخو إذا ناي تقراوينت مجلسي تقراوينت تنبرك خاينت يكون تقراوينت وحدة بزحة أروعت مجزعة خسوق كله خلو دخع عبيل كان يمسوار جن النتيو سر أيو تقراوينت سلازي حزي
حدا نخونلو እንደጋገፈሉ ተካላትና እንደላደለሉ ሰራዊትና እንደግፈሉ ህዝብና ነፃ እንውፀሉ ግዜ ሕዚ ነፃ ምስ ወፀኸ صقيلنا خنقرفو دينا خندقس دينا خمتنايت مالي نو ددبيت تاخذ تقبر شعو تعنتوي ابي احمد يلو الناس ولكم لو مخوسدوا كل يوم يلو فليطوا يسوم تحزق جمرا خلو ددحرينا تقتلوا نفتاز مصاخ الله اتوني كل يوم مالتي لو مخوسدوا كل يوم صباح كن كنملس عينا يلو ملسانه زي اقلال يا زي مدقاسيا صباح خملس زغل زل عالمو نعنا እንዳበልዕኽ ነብር ዝኽእል አተሐሳስባ ኣብ ሸዋውያን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ኣብ ሸዋ ግዳፍቲ ቤተ መንግስቲ ግን እኒ ተተሐሳስባ ንሱ እናተቀባበለ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተቀባበለ መፅዩ ናይ መን ወለዶ ብዘይ የግድስ ናይ ተተሐሳስባ ንሱ ዝቕበል ወለዶ እዩ ዝብል ዘለኹ ኣምሓራ ይወልኩ ኦሮሞ ይወልኩ ካሊእ ይወልኩ ብሄር ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ህዝቡ እውን ኣይጠቐስኩን አተሐሳስባ ናይ ገዛእት መደብ እናተቀባበለ እናተወራረሰ መፅዩ ትግራዋይ እናበልዕ እስካ ሻምናይ ጀኖሳይድ በፂሕሉ ኢለኩም ካብ ዮዲት ጉዲት ጀሚሩ እስካ ዕዝናይ ሕዚ ጉድ እስካ ዕዝ ሕዚ ዝኒሄ ጉድ እናተቀባበለ ዝመፀ ተሓሳስባ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እኒሄ እዚዩ ትግራዋይ እናበልዕ ዝነብር ምዃኑ ድሕሪ ሕዚ እንተተሰሓሒትና ናይ ባዕልና ይኸውን ትኽፍተት ቅድሚ ሕዚ ሸሞንቲኡ ጀኖሳይድ የተፃሓፈልና ናይ ተሰነደን ኢና ኣለና ኣብ ሚድያ ክስነድ ከሎ ምስናድ ማለት ሓደ ንሱ እዩ استسندلو تግራዋይ መንእሰይ ናብ በላዕትን ተኸይድኩም ተዓንተው ዝሕልፍና የሪኢኹም ኢኹም ካብ ትግራይ ከይግፈፉ ኢሎም ሃዲሞም ጋምቤላ ኣትዮምስ ጋምቤላ ኸይዶም ክልተ ሕዋት ዘለውዎም ክልተ ሕዋት እውን ብሓንሳ ክልተ ሕዋት ዘለውዎም ተቐቲሎም ካብ ትግራይ ከይዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ምዕራብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ክትኩሰላ ከሎ ሕዚ ንምዕራብ ማይ ትኩሰላን መሬተይ ማሕሊፈ ይበካን توصيد كاز نبركا ونتاي فتخا بفنጫኻ ከምሉ ሰኢሉ ዝኸይድ መንእሰይ እውን ትግራዋይ እዩ እዚኣ ኸይብል ኢሉን ጋምቤላ ዝኸይድ ጋምቤላ ኸይዱ ዝመውት አዲስ አበባ ኸይዱ ዝመውት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኸይዱ ዝመውት መንእሰይ እውን ትግራዋይ እዩ መንእሰይ ይኽባል እዩ እዚ ከምኡ ኸይንገብር ተውሽጢ ዘሎ እውን ምዕሪ ገይርኩም ምርሑ መራሕትና ብምዕሪ ገይርኩም ምርሑ ትካላትና እውን ብደንቢ ኣንፈት እናሃብኩም ምርሕውን ደደቢት ዝኣክል ሚድያ እዩ ዝሕልፈልኩም ዘሎ ተመራሕቱን በአግባቡ ይምርሑ ገፊፍ ካንተ ይኮነ ሚንካይ ትሕዝብሎ ዘለኹ ዘይኣምን ትግራዋይ ኣሎ ትሕዝ ዘሪአኩም ዝነበርኩ ናይ ከበባ ስእሊ ዘይኣምነሉ ትግራዋይ ኣሎ እቲ ሕዚ ጀነራል ጆን ዝዛረቦ ዝነበረ ቅር ዝብሎ ወይ ዘይርድኦ ትግራዋይ ኣሎ የለን ክህሉ እውን የብሉን እዚኣ ዝተረድአ ትግራዋይ ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ነታ ናይ ፀላእቲ ተንኮል ነታ ናይ ፀላእቲ ግብረ እከ ክመልሳ ናይ ትግራዋይነት መግለጽ ዝሓዘ አንደበቱ ሕልንኡ ትግራዋይ ዝኾነ ኩሉ ብቐሊሉ ክርዶ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንዕሰል ይትዋና ትርጉም መልእኽተይ ሓድነትና ነጽንዕ በብ ዘለናዮ ኮይና እቲ ፀላኢ ኩናት ከም ጀመረልናን ከጥፋኣና ከም ዝደልን ንዓለም ንንገር ትርጉም ኣለዎ ሶሻል ሚድያ ከም ጌርና ክንቆፃፀሮ ከለና ናይ ፈነወ ሚድያ ከም ጌርና ክንቆፃፀሮ ከለና ሕልና ህዝብና ብኡ ደረጃ ክነስርፀሉ ከለና ናይ ፀላእቲ ደጀን ተባሂሉ ዝቁፀር ዘሎ እውን ከምኡ ጌርና ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ክነስርፀሉ ከለና ስዒርና ንርከብ ሽዑ ስዒርና ክንርከብ ትደልዩ እንተኾንኩም ንሳ ክትገብሩለኩም እዩ እዚኣ ንዝገብር ትግራዋይ ትግራይ ብደንብ ጌራ ትግራዋይነቱ ተለልየሉ ግዜ ሕዚ እዩ ሰብ ዝበሃል ሰበብ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ ዝርከብ እዩ ንትግራዋይ ሰበይ ኢሉ ከኣምነሉ ትግራዋይ እዩ ናተይ ኢሉ ከኣምነሉ ዘለዎ ኣፍታ ፀገሙ ዝርከበሉ እዩ ሕዚ ናይ እከለ ዝበሃል ኣፈላላይ ዝረኣየሉ ኣይኮነ ከምዚኣ ኢልና ደይከድናን ኣብ ሓፂር እዋን መሬትና ምሊስና ዓድና ሃገርና ክነረጋግፅ ኢና ፈረኽረኽ ደይበልናን ክመፅእ ዝኽእል ብርግፅ ኣይንሰዓርን ትዕላማና እውን ክሳኻዕ እዩ ግን ዝተወሰኑ ውሽጥና ከምኡ ዝበሉ ክርከቡ ከለው ጉዕዞ ቃልስና ከናውሕ ይኽእሉ ካብ ወፃእ ካሊእ የለን ስለዚ እዚ እቲ ዘሎ ታይና ኢልና ዘለና ብልፅግና ብምዕራብ ትግራይ ብክልተ ወገን ጀሚሩሎ ኩናት ጀሚሩሎ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ጀሚሩሎ ኢና ኢልና ዘለና እዚኣ ሕዚ ናብ ኩሉ ክነባፅሓ ክንክእል ኣለና ክንሰርሓላ እውን ክንክእል ኣለና ተኸታቲልና ካልኦት ሓደሽቲ መረዳእታታት ክነቕርበልኩም ኢና ደደቢት ሕድያኹም ጌርኩም ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ እየ ዘመስግን
ከምቱ ቅድም ኢሎም ዝብሎ ዝነበርኩ መድረክ ዝነዓቕ መድረክ የለን ናይ 10 ሰብ መድረክ እውን እንተኮይኑ እንተይነዓቕኩም ክትሕልፉ ከም ትኽእሉ ከምቱ ቅድም ኢለ ዝብለኩም ዝነበርኩ ኣይጠራጠረን እየ